السلام علیکم. پروگرام اختلافی نوٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بابر روان اور میں ہوں آپ کی میزبان علینا الیاس. خوش آمدید بابر صاحب آپ کو بہت زیادہ. اور میں نے سنا آج آپ کے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے اور بہت بڑی خبر ہے. سر خبر کیا ہے یہ تو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دو چیزیں تو ہیں, یا خبریں ہیں جی اور خبر کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی ہے کہ گڈ نیوز از نو نیوز, جی بیڈ نیوز از اے گڈ نیوز. سو اٹس اے بریکنگ نیوز. میں نیوز یا اندر کی بات کرنے سے پہلے جی آج کے موضوع کی طرف قوم کی توجہ چاہتا ہوں. جی 7 مہینے سے پوری قوم پورا زور لگا کے ایک بات کہتی رہی. کیا 7 مہینے بعد پوری قوم پورا زور لگا کے ایک بات کہتی وہی بات کہہ رہی ہے. اچھا اپنے اپنے طریقے ہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے ڈان لیکس جمہوریت کے خلاف سازش تھی, جی کوئی کہتا ہے ڈان لیکس کا فیصلہ بیرونی دباؤ سے ہوا, جی کوئی کہتا ہے ڈان لیکس میں سودا ہو گیا, ڈیل ہو گئی, جی کوئی کہتا ہے ڈان لیکس میں نواز شریف نے سب کو فتح کر لیا, کوئی کہتا ہے شیر سارے اداروں کو کھا گیا. اور آج ایک انگلش معاصر میں ایک کارٹون چھپا ہوا ہے جس میں شیر صاحب سارے ادارے کھانے کے بعد ڈکار مار رہے ہیں, حالانکہ شیر ڈکار مارتا ہی نہیں ہے, لیکن لوری شیر ہے, مار بھی سکتا ہے. شیرنیاں مارتی ہیں. ہمارا دوست ہے وہاں, بہت زیادہ تعلق ہے پورے پاکستان کا لاہور کے ساتھ, اور لاہور جی لاہور ہے بالکل. اس لیے وہاں ڈکار مارا جا سکتا ہے. جی دنیا کو پاکستان کی کرپشن زدہ جمہوریت میں کتنی دلچسپی ہے, اس سے زیادہ ہماری جمہوریت کو ہمارے عوام میں کتنی دلچسپی ہے. کوئی کہتا ہے کہ سارے مقدمے چلے گئے عالمی عدالت میں, ڈاکٹر عافیہ کا مقدمہ کیوں نہیں جا سکا. بالکل. کوئی کہتا ہے نظریہ ضرورت دوبارہ زندہ ہو گیا, نیکسٹ از کلبوشن. جی یہ سارے وہ سوالات ہیں, اور اس سے بھی زیادہ تلخ سوالات سوشل میڈیا پہ اٹھائے جا رہے ہیں, میڈیا پہ اٹھائے جا رہے ہیں. ان سوالوں میں سے ہم نے 10 سوال آج سلیکٹ کیے ہیں, جی اور ان 10 سوالوں کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے ڈان لیکس پہ. جو لوگ اختلافی نوٹ دیکھتے ہیں, میں ان کے لیے آج کہنا چاہتا ہوں کہ آج صرف ایک موضوع پہ بات ہوگی, کیا وہ صرف ہے ڈان لیکس. ٹھیک. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ کوئی بڑی خبر ہے. اندر کی بات, وہ آپ کے پاس ہے. اندر کی بات یہ ہے, پہلے وہی بتا دیں. اندر کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ان سوالوں کا تھوڑا سا جائزہ لے لوں, اس کے بعد میں بتاتا ہوں. اور اندر کی بات یہ ہے, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اندر کی بات وہ ہے جو آج تک لیک نہیں ہوئی, ابھی تک لیک نہیں ہوئی. اچھا نہیں ہوئی ابھی تک لیک نہیں ہوئی. اچھا اب آپ آ جائیے, سب سے پہلا سوال کہ کیا یہ جمہوریت کے خلاف سازش تھی. جی میں فرض کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا جو باتیں کہہ نہیں سکتا وہ باتیں فرض کرتا ہوں. چلو نواز شریف میں فرض کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے, میں آپ سے ہی آغاز کر لیتا ہوں. نواز شریف صاحب, ڈان لیکس اگر جمہوریت کے خلاف سازش تھی تو یہ کس کے گھر میں ہوئی؟ میرے گھر میں. نواز شریف آپ کے گھر میں ہوئی. ڈان لیکس اگر جمہوریت کے خلاف سازش تھی جی تو مہمان کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے؟ پاکستان کے سارے ادارے. نواز شریف آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ڈان لیکس اگر جمہوریت کے خلاف سازش تھی تو اپوزیشن وہاں انوائٹڈ تھی؟ نہیں, وہاں آپ کے کار پرتاز تھے, آپ کے اہل خانہ تھے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے میڈیا کی انچارج خاتون بھی وہاں پہ موجود تھیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہر اس طرح کی میٹنگ آپ اس کو ٹیپ کرتے ہیں پھر لیک کرتے ہیں, جہاں مرضی ہوتی ہے کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں مرضی ہوتی ہے کسی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سب کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں کہا جاتا ہے زیر دباؤ لانے کے لیے لوگوں کو بلیک میلنگ یا پریشر ٹیکٹکس. بالکل. اچھا ایک پہلو اس کا یہ تھا. دوسرے پہلو پہ میں آ جاتا ہوں فوری طور پہ. ڈان لیک اگر جمہوریت کے ساتھ سازش تھی اور جمہوریت کے خلاف سازش تھی اور جمہوریت کے بارے میں سازش تھی, اور پاکستان میں کوئی ایسا تھا جو جمہوریت کو غیر مستحکم کرنا چاہتا تھا, رخصت کرنا چاہتا تھا, اور اس کی جگہ کوئی اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا, تو سب سے پہلے اس پہ بولا کون؟ نواز شریف صاحب. آپ بولے. بالکل. جی آپ کا وزیر اعظم ہاؤس بولا. پہلے دن یہ خبر چھپتی ہے, اور میں ایک بات پھر کلیئر کر دیتا ہوں, آئی ایم آلریڈی آن ریکارڈ آن دس. کوئی قصور نہیں ہے میری نظر میں خبر دینے والوں کا, اس لیے کہ جب خبر رپورٹر لے کے جاتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے وہاں پہ ایڈیٹوریل بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی گڈ فیتھ میں کرتا ہے, جو چھاپتا ہے وہ بھی گڈ فیتھ میں چھاپتا ہے. اور جب خبر نکل رہی ہو وزیر اعظم ہاؤس سے, تو اس سے اچھی سکوپ کیا ہو سکتی ہے کسی رپورٹر کے لیے؟ جرنلزم جن لوگوں کو سمجھ ہے, مجھے بھی تھوڑی بہت سمجھ ہے, آپ کو بھی ہے. اگلا سوال یہ ہے نواز شریف صاحب کہ یہ ڈان لیکس, اس کے بارے میں
صرف آپ نہیں بولے, آپ کا وزیر اعظم ہاؤس نہیں بولا, ڈان لیکس کے بارے میں آپ کی گورنمنٹ کی متعلقہ وزارت بولتی ہے, اور آپ نے بھی کہا, آپ کی متعلقہ وزارت نے بھی کہا, اور پھر وزارت داخلہ, یہ تیسری وزارت ہے, اس نے بھی کہا. آپ نے کہا کیا؟ آپ نے کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی بریچ ہو گیا ہے. آپ نے کہا پاکستان میں سیکیورٹی بریچ کا ملزم بچ کے نہیں جا سکتا. آپ نے اپنے 3 لوگوں کو پہلے دن ہی پیش کر دیا. ایک اور ڈان لیکس میں جو آپ نے بچہ لیک کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے نام پیش کر دیے, آپ نے آئیڈیاز لوگوں کو دے دیے, ان پہ بحث کیجئے, یہ وہ قربانی کے بکرے ہیں جن کی طرف آپ نظر رکھیے گا, اور اصل ملزموں کی طرف آپ نظر نہیں رکھیے گا. اس لیے بالکل یہ جو چھوٹی سی ریزننگ ہے, اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈان لیکس اگر جمہوریت کے خلاف سازش تھی تو اس سازش نواز شریف صاحب کے گھر میں ہوئی, نواز شریف صاحب کی کابینہ کے لوگ ملوث تھے, نواز شریف صاحب کے گھر کے اندر کے لوگ ملوث تھے, نواز شریف صاحب کے گھر کے اندر کے لوگ بولے, کابینہ کے لوگ اس پہ بولے, اور آپ نے یہ موقف اختیار کیا کہ کسی قیمت پہ ملزم نہیں بچیں گے. بالکل یہی تھا, یہ تھا پہلا سوال, لیکن مکر گئے. بالکل ٹھیک, مکرنے کے تو ماہر ہیں. یہ پہلی دفعہ تھوڑا ہی مکرے ہیں. صحیح. یہ تو بجلی کے معاملے میں نہیں مکرے. 3 مہینے میں نام بدل دینا, 6 مہینے میں نام بدل دینا, 8 مہینے میں بدلنا, 11 مہینے میں بدلنا, سال میں بدلنا, 2 میں بدلنا, 3 میں بدلنا, 4 میں بدلنا, اب کہتے ہیں 5 کے بعد بدلنا. بالکل. یہ تو ایسے ہیں کہ آج 12 مئی ہے, یوم وکلا ہے. مجھے آپ نے یاد کرا دیا, 500 وکیلوں کو انہوں نے الیکشن سے نکلوا دیا تھا, جن میں بڑے بڑے وکیل شامل تھے, وہ سارے جیت سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے مشرف کے نیچے. اور پھر جس وقت یہ جرگا گیا, بی بی کے گھر میں گیا, رتو ڈیرو میں گیا, بھٹو ہاؤس میں گیا, جس جگہ گیا, جس برآمدے کے نیچے گیا, اب برآمدے کے بعد وہاں بھی لگ گیا ہے اور وہاں پہ دیوار بھی بن گئی ہے, اس برآمدے کے نیچے جو 3-4 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں بھی شامل تھا. انہوں نے خود ریکویسٹ کی, جو سب سے برا آدمی ہے ان کی تاریخ کے, آصف زرداری, ملک کے سابق صدر, اس کو ریکویسٹ کی اور کہا کہ آپ ہماری فیس سیونگ کیجئے, آپ ہمارا چہرہ بچائیے, آپ ہمارا مستقبل بچائیے, ہم بی بی کی وجہ سے پاکستان میں واپس آئے ہیں, آپ ہمیں انوائٹ کیجئے کہ ہم الیکشن لڑیں. اور وہ پھر انہوں نے انوائٹ کیا اور انہوں نے الیکشن لڑا. اب اس کا نتیجہ صرف قوم یہ نکال سکتی ہے کہ اگر ڈان لیکس جمہوریت کے خلاف سازش تھی تو کرنے والا سازش کون تھا. نتیجہ میں قوم پہ چھوڑتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, ڈان لیکس پہ آپ بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں اس میں بیرونی ممالک کی اگر بات کی جائے تو وہ کتنا, ان کا کیا کردار ہے؟ دوسرا سوال جی, کیا ڈان لیکس میں بیرونی ممالک کا کوئی دباؤ تھا؟ میں کوئی سازشی تھیوری کبھی نہیں پیش کرتا, میں حالات پیش کرتا ہوں, فیکٹس پیش کرتا ہوں, میں میٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میٹیریل رکھتا ہوں, میں تجزیہ کرتا ہوں, نتیجہ میں چھوڑتا ہوں دیکھنے والوں پہ. بالکل ایسے کرتے ہیں. جو اس وقت اختلافی نوٹ دیکھ رہے ہیں اور نیوز 24 HD دیکھ رہے ہیں, وہ ان پہ میں چھوڑتا ہوں کہ آپ نتیجہ اخذ کیجئے گا. کیا کوئی بیرونی ممالک کا دباؤ تھا؟ پہلی بات تو بڑی سادہ ہے, کس پہ دباؤ تھا؟ سر جن کی آپ نے پہلے پوری تعریف کی ہے, ان پہ کیا دباؤ تھا؟ ان کے حق میں دباؤ ہو سکتا ہے. اچھا. میں فیکٹس نہیں, سازشی تھیوری ہو جائے گی, میں نہیں بیان کرنا چاہتا, میں فیکٹس پہلے قوم کے سامنے رکھ سکتا. پہلا فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ازلی دشمن ملک, اس نے جب بھی نواز شریف صاحب پہ مشکل ٹائم آتا ہے, جی بات چھوڑ دیجئے, پچھلی بات میں بھی نہیں کرتا, پھر سازشی تھیوری کی طرف چلی جاتی ہے. اب کیا, جو ہی پیناما کا فیصلہ آیا, ہماری مشرقی سرحد گرم ہو گئی. مشرقی سرحد پہ انڈیا گرم ہو گیا, انہوں نے گولہ باری کی, ہمارے بے گناہ بزرگ مارے, ہمارے بچے مارے, ہماری خواتین عفت مآب ماری, ہمارے گھروں کو نقصان پہنچایا. پاکستان کی سرزمین پہ وہ علاقے جو LOC کے ساتھ ہیں ان کو پھر تاراج کرنے کی کوشش کی. ایک دوسرا, چابہار سے آتا ہے کلبوشن. بالکل. ایران کو کیا ہو گیا, ہمارا دوست ہے. تیسرا, میں تبصرہ زیادہ نہیں کر سکتا, تیسرا, افغانستان کو کیا ہوا, 1 درجن بندہ شہید کر دیا ہمارا, گولے مارنا شروع کر دیے. ان کو پتہ ہے پاکستان میں ایک, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گننے کی, جس کو ہم مردم شماری کہتے ہیں, ان کو بتایا گیا ہے, ان کو اطلاع ہے, ان کو پتہ ہے خالی ہاتھ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے پرائیویٹ لوگ ہیں, اور جو جان سے گئے ان میں کوئی بھی مسلح غالباً وردی والے صاحب شامل نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے. ان کو کیا ہو گیا؟ ایک اگر کوئی دباؤ تھا تو وہ دباؤ کس پہ تھا؟ پھر وہ پاکستان کی ریاست پہ تھا, سیاست پہ نہیں تھا. ٹھیک. وہ پاکستان کی سیکیورٹی پیراڈائم پہ دباؤ تو تھا, لیکن وہ پاکستان کی سو کالڈ, جس کو میں کہتا ہوں جمہوری نازیزم, لوگ اس کو جمہوریت بھی کہتے ہیں,
میں اس کو ڈیموکریسی کہتا ہوں ان کی سہولت کے لیے. وہ اس کے اوپر دباؤ نہیں تھا, وہ پاکستان کا سیدھا سیدھا سالمیت کے اوپر دباؤ تھا. یہ دباؤ تو تھا. دوسرا اس کے علاوہ پاکستان پہ بیرونی دباؤ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا ڈی جے ٹرمپ کو کوئی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں چوری کے پیسے برآمد نہ ہوں؟ نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل. تھریسا مے کے کوئی انٹرسٹ ہے کہ چوری کے پیسے برآمد ہوں یا نہ ہوں؟ اس کو تو نہیں ہونا چاہیے نا جی. اور کس کو انٹرسٹ ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو انٹرسٹ تھا, پاکستان کے نظام انصاف اور قانون کو انٹرسٹ تھا. پاکستان کا نظام انصاف اور قانون حرکت میں آیا ہوا تھا. اس لیے بیرونی ممالک کا اگر کوئی دباؤ تھا, یہ جو تھیری پیش کی جا رہی ہے کانسپریسی تھیری, تو وہ ریاست پہ تھا, سیاست پہ نہیں تھا. وہ سیکیورٹی کے اداروں کی طرف اس کا رخ تھا. اس کا رخ جمہوری حکمرانوں کے لیے, سو کالڈ کے لیے نہیں تھا. اس کا رخ پاکستان کے عوام کی طرف تھا. وہ گولا تھا, وہ بارود تھا, وہ آگ تھی, وہ آہن تھا, لیکن اس کا رخ حکمرانوں کی طرف نہیں تھا اگر کوئی دباؤ تھا. تیسرے پہ چلیے جی. سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ کیا ہے, یہ سمجھائیں گے کیا ہے؟ اور میں نے اس میں نہیں, اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے ایک اور بات ہے کرنے والی. اس سے پہلے کرنے والی بات یہ ہے کہ موقف کتنے رہے ہیں اس معاملے میں. ملٹیپل. پہلا موقف ہے حکومت نے کہا سیکیورٹی بریچ ہو گئی. بالکل ہے. دوسرا موقف ہم اس کی باقاعدہ تحقیقات کریں گے. تیسرا موقف لوگوں کو معطل کیا گیا. چوتھا موقف کہا گیا جمہوریت کے خلاف سازش ہے. پانچواں موقف کہا گیا کہ مارشل لا لگانے کی, ان سو مینی ورڈز. اور حکومت کی طرف سے کہا گیا ہمارے ادارے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی اہلیت پہ سوال اٹھ گیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. کسی ملک کا مجھے جمہوریت چھوڑ دیجئے, پاپائیت لے لیجئے, مذہبی پاپائیت لے لیجئے, جمہوریت چھوڑ دیجئے, سینٹرلی پلانڈ اکانومی لے لیجئے, جمہوریت چھوڑ دیجئے, کمیونزم سوشلسٹ ملک لے لیجئے, جمہوریت چھوڑ دیجئے, بادشاہی لے لیجئے, جمہوریت چھوڑ دیجئے. آپ مکس ڈیموکریسیز ویسٹ میں آپ کو ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے, شہزادی صاحبہ بیٹھے ہوئے اور پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. آپ جو بائی کیمرل سسٹم ہے اس کو چھوڑ دیجئے, یک ایوانی دنیا کے ممالک لے لیجئے. آپ دنیا میں جہاں وزیر اعظم اور چیف ایگزیکٹو بیٹھتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. آپ وہ ممالک لے لیجئے جہاں پہ صدر اختیارات سارے استعمال کرتا ہے اور اس کے پاس سینٹ بھی ہے امریکہ میں, فرانس میں, اور اس کے پاس لوور ہاؤس بھی ہے. بالکل. کسی جگہ کبھی کسی نے یہ بات کی ہے جو ہم نے کی پاکستان میں جو بات ہوئی ہے؟ ٹھیک. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کیا کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس پہ کیا موقف تھے؟ پہلا موقف 3 دن میں پکڑیں گے, دوسرا موقف 7 دن میں پکڑیں گے, تیسرا موقف کچھ ہفتے لگ جائیں گے, چوتھا موقف ڈپٹی منسٹر صاحبہ نے کہا, انہوں نے کہا جناب ہم نزدیک پہنچ گئے, اگلے 2 دن میں ہم سارے نام چلے میں سامنے جاننا کر چاہوں لائیں گی گے. بابر صاحب آپ سے کہ ہم کتنے نزدیک پہنچے تھے اور کتنے نہیں پہنچے تھے, اور اگر پہنچے تھے تو بتایا کیوں نہیں گیا. اس پر مزید بھی بات کریں گے اور کون سچا کون جھوٹا یہ ساری کہانی میں آپ سے جانوں گی. لیکن ناظرین فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, اور میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ بابر صاحب کے پاس ہے آج ایک بریکنگ نیوز ہے, کوئی خبر ہے, بتا نہیں رہے ہیں, کوشش کروں گی میں بریک میں جاننے کی. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. او یار سن یار, ایوریسٹ کے اتنے پاس پہنچ گئے, ہمارے لیے تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں.
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला है? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम में करती हूँ, मुझे बता दें वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है। अब तो लोगों के फोन भी आना शुरू हो गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज? हाँ, जो आपके पास बड़ी खबर है। न्यूज कास्टर बताएंगे, मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा। देखिए ना, मैं लेट मी डू माय जॉब, लेट अदर्स डू देयर जॉब एंड हैव इट हैप्पीली। जो असल इशू है इस वक्त, वो इशू दो तरह के हैं। पहली बात ये है कि जो मेरे पास बात है वो बड़ी सादा सी है कि एक जगह एक तकरीर हुई, वो तकरीर लीक नहीं हुई। ठीक। तकरीर क्या लाहौर में हुई? नहीं। इस्लामाबाद में हुई? जी नहीं। फिर कहाँ हुई? पिंडी में हुई? नहीं हुई। कराची में हुई? ये मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो करना रह जाएगी। कौन सी? वो ये है कि इस वक्त इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ज़ादी साहिबा और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत साहिबा और नवाज शरीफ साहब की टीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब की जमहूरियत साहिबा, वो बैठी हुई है पर्दे के पीछे। बैशिंग किसकी हो रही है? सारी जगह रियासत और सियासत है पर्दे के पीछे, सुकून में। दो वजीर आजम है, जैसा कहते हैं तीन औरतें तीन कहानियां, दो वजीर आजम दो कहानियां।
दोनों वजीर आजम एक दूसरे के दोस्त हैं, दोनों वजीर आजम में जंगला कनेक्शन है, दोनों वजीर आजम का सज्जन एक है, दोनों वजीर आजम का जाल जंदाल एक तरह से चलता है, दोनों आजम कहते क्या हैं अपनी अपनी रियासत के बारे में, दोनों वजीर आजम क्या ख्यालात रखते हैं अपनी अपनी रियासत की सिक्योरिटी पैराडाइम के बारे में, दोनों वजीर आजम अपने अपने बॉर्डर्स पे मरने वालों पे क्या राय रखते हैं। पहले वो दिखाइए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, फिर मैं अंदर की बात की तरफ। ये कौन से वजीर आजम है दिखाइएगा जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं बाबर साहब? अभी वो परंपरा हमारे देश में पनपी नहीं है, लेकिन वो पनप ऐसी है, हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी देश में, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, सैकड़ों मुसाफिर बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, और अगर फौज के 2-4 जवान यूनिफॉर्म में वहां से निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए सारे नागरिक खड़े हो जाते हैं, तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं और वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, अपने जो जहाज में जाना है चले जाते हैं। रेलवे में कहीं दिखाई दिए तो वहां के देश के नागरिक उनको देखते ही खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनका गौरव गान करते हैं। क्या हम हमारे देश में धीरे धीरे ये स्वभाव बना सकते हैं क्या? मेरे फौज के लोग जाते हो कहीं भी, हर समय युद्ध के समय उनको याद करें वो ठीक नहीं है। 24 घंटे उनके प्रति हमारे मन में आदर रहना चाहिए, उनके प्रति भक्ति भाव रहना चाहिए। क्या आप लोग कभी भी इस प्रकार से फौजियों को आते जाते देखेंगे तो तालियों की गड़ाहट से उनका सम्मान करेंगे? भूल तो नहीं जाएंगे? चीजें छोटी होती हैं, लेकिन सामान्य जीवन पर और खास करके फौजी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमने अपना पेट काटकर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही है। समाज में क्या हो रहा है, इन कबायली इलाकों में क्या हो रहा है? जी बाबर साहब, मैं पहचानने की कोशिश कर रही थी, इनमें से हमारा वजीर आजम कौन से? ये आप भी मुझे तो यूं लगा, तौबा 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 तौबा, जिस तरह वो जिसको हम कहते हैं ना इस वक्त के वो सबसे बड़ा हिंदुत्व का प्रचारक है, आप जरा देख लीजिएगा उसने क्या कहा। मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा दोनों पे। और जब आप दूसरे पे जाते हैं ना, जो दो दोस्त हैं जिनमें जंगला कनेक्शन है, जिनका सजन मुश्तरक है, जिनका जाल जंदाल एक जैसा है, दूसरे आदम ने जो कहा वो हमने दिखाया ही नहीं है पूरा, वो दिखाया ही नहीं जा सकता। अगला आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे, वो चल ही नहीं सकता टेलीविजन पे, मेरे पास तो है। और ये क्या, किसको ये पैगाम दे रहे हैं? और मुझे यूं लगा जिस तरह बेचारों ने अपनी फाउंड्री बेची, पहले उसमें से तोप खरीदी, अपनी शुगर मिल बेची, उसमें से पहले उन्होंने बंदूक खरीदी, फिर उन्होंने अपने लंदन के फ्लैट बेचे, उनमें से गोला बारूद खरीदा, और फिर इस्तेमाल करने के लिए फौज इनसे, और चलाने वाला गोली जो बॉर्डर पे बैठा हुआ था फौजी, वो पूछने नहीं गया, इसलिए ये नाराज हो गए। इनकी आप इनके मिजाज तरह देखिए कितनी जायज इनकी नाराजगी लग रही है। मैं इस बात को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं आगे इसके बहुत दिल दुखा देने वाली तकरीर है, और इससे आगे जो मेरी गुफ्तगू होगी वो डबल दिल दुखा देगी लोगों का, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। देखिए, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, मैं उसकी तरफ आपको वापस लेके चलता हूँ। आपने कहा था ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पहले हम दिखा देते हैं। ये आज का तीसरा सवाल है कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत राजीनामा 2 फरीक कर सकते हैं? मैं सीधा कह देता हूं, एक फरीक है फौज, एक है शरीफ एंड फैमिली एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कॉरपोरेशन। मैं इसको जमहूरियत नहीं कह सकता ना जी, जिसमें लोग अपने एमएनए को ही ना मिलें, जिसमें एक वजीर है, वो इतना सीनियर वजीर है, मेरे साथ भी काबीना में वो वफाकी वजीर थे, वो ये कहता है कि इनका एक जो सरकारी नौकर है, जो पब्लिक सर्वेंट का मैंने तर्जुमा किया, सरकारी नौकर, वो जो आजकल इनके घर का मुलाजिम बना हुआ है, वो ये कहता है कि उसने मेरी इतनी बेइज्जती की है, ये वजीर कह रहा है
लिख के कहा है कि मैं मजीद बेइज्जती नहीं करवा सकता, मैंने इतनी दरखास्तें भेजी है, मुझसे वज़ीर आज़म मिलने के लिए तैयार नहीं है। वापस आइए जी ऑफिशियल सीक्रेट के ऊपर। मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब पहले तरह दिखा दीजिएगा टाइटल इसका क्या है, टाइटल दिखाइए। द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हम क्या कह रहे हैं ताकि लोगों को हम बता सकें। इसका सेक्शन 5 है जी। सेक्शन 5 ये कहता है रॉन्गफुल कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी के कब्जे में है या किसी के घर में है या किसी के पास है और वो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से हुक्मरान ऑफिशियल है, तो उसने अगर वो लीक की इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा, आप जरा अगले पे चले जाइएगा। इसका जो सेक्शन बी है कि जुर्म क्या है, जुर्म क्या है, मैं पहले कौम को ये बताना चाहता हूं। बी दिखा दीजिए। बी कहता है कि uses the information in his possession for the benefit of any foreign power or in any other manner prejudicial to the safety of the state, कि वो रियासत के मुफाद के खिलाफ, और देख लीजिए इन्होंने खुद कहा हुआ है कि हमारी नेशनल, रियासत की नेशनल सिक्योरिटी यानी रियासत की सिक्योरिटी वो ब्रीच हो गई है। ये हो गया जुर्म। अब आप तीसरा दिखाइएगा, आप प्रोड्यूसर साहब जरा निकाल लीजिएगा, इसका सेक्शन एक डी है, वो भी दिखा दीजिए जरा कौम को। वो कहता है एक तो ये कि वो लीक करता है या इस्तेमाल करता है। डी कहता है फेल्स टू टेक रीजनेबल केयर, एहतियात नहीं करता इस मामले में, माकूल एहतियात नहीं करता कि इस सीक्रेट को वो अपने काबू में रखे, अपने कंट्रोल में रखे और रियासत के सीक्रेट को वो महफूज रखे। तो फिर सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 जरा दिखा दीजिएगा। सेक्शन 3 में क्या है? सेक्शन 3 ये कहता है कि अ पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी पनिशेबल। जो इस सेक्शन 3 के नीचे जराइम करेगा उस जराइम की सजा क्या होगी, वो जराइम क्या है वो पहले बता दिए, उनकी सजा क्या है, उसका एक पोर्शन जरा निकाल लीजिएगा नीचे से, जहां पे लिखा हुआ है सीक्रेट ऑफिशियल कोड 2 करके ये लिखा हुआ है विद डेथ, उसको सजाए मौत भी दी जा सकती है। और का मतलब है या विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, कि वो 14 साल तक रिगरस कैद काटेगा या उसको सजाए मौत दी जा सकती है। अब इस सवाल का बहुत आसान सा जवाब है कि क्या पाकिस्तान के कानून में जराइम सारे के सारे काबिल राजीनामा है? 2 फरीक हैं जी। फौज ने अपना फैसला किया, उन्होंने अपना फैसला खुद ही करना था ना, हमसे तो नहीं पूछेंगे, पूछना भी नहीं चाहिए। फौज एक वाइड डिसिप्लिन इदारा है पाकिस्तान में जिसका फैसला उनकी अंदरूनी हायरार्की करती है। कौन करता है? हमें इसमें इंटरेस्ट भी कोई नहीं, हमें इसमें इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ वो फैसला नहीं होना चाहिए, जो कभी भी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई डोंट एक्सपेक्ट एटलीस्ट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। तो अब देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है क्या उसके तहत राजनामा है। पाकिस्तान में 2 किस्म के जराइम है। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का एक कदीम फैसला है जिसमें मैंने मुआवनत की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच की। उस मामले में फैसला क्या है? पहली बात यह है कि कुछ जराइम में मिसाल के तौर पर थप्पड़ पड़ गया, कुछ जराइम में मिसाल के तौर पे कोई पैसे ले गया, कुछ जुराइम में मिसाल के तौर पे कत्ल भी हो गया, तो इनको जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसकी दफा 229 और उससे आगे कंपाउंडेबल यानी काबिल राजीनामा बनाते हैं। लेकिन अगर होगी डकैती काबिल राजीनामा नहीं है, मुल्क के खिलाफ होगी साजिश काबिल राजीनामा नहीं है, टेररिज्म हो गया, दहशतगर्दी होगी काबिल राजीनामा नहीं है। ये सेटलमेंट जो भी है मुझे नहीं पता ये क्या सेटलमेंट है, इसलिए कि इसको पार्लियामेंट के सामने अभी लाया नहीं गया, इसको कौम के सामने रखा नहीं गया। मैं कहता हूं ये प्लीज मैं आखिरी बात कहता हूं, ये सेटलमेंट जो कुछ भी है वो कानून के मुताबिक नॉन कंपाउंडेबल काबिल ही नहीं है। लेकिन जिस 7 महीने बाद कह रहे हैं सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, फिर इसमें अवाम बेचारी क्या करे? आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, लोग भी कंफ्यूज हो गए। आप हमें और क्लियर करेंगे इस पर और अपने ब्रेकिंग न्यूज भी देनी है हमें। लेकिन नाज़रीन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया,
हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर साहब मुझे ये बताइएगा, स्टांस की अगर बात की जाए, किसका सही है किसका गलत है, कुछ तो पता चले। सीधी बात कहिए ना, डॉन लीक्स में सच्चा कौन झूठा कौन? हाँ वो आप कह सकते हैं ना, सारे कह सकते हैं, उर्दू के अल्फाज हैं। अच्छा पहली बात ये है, क्या कभी ये जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट की मेरे पास तफसील नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा। सेटलमेंट मेरे पास पीटीआई के एक लीडर आए थे जिनको प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी साहिबा ने 1 अरब, वो अरबों से नीचे उतरते ही नहीं ना, एन वाला हो या अलिफ वाला हो, 1 अरब कहा के अर्जान दे, आपने कैसे कहा कि डॉन लीक्स में मेरा नाम है। वो मेरे पास आए थे, वो लेके नोटिस, काफ़ी पुराना नोटिस है, उसका टाइम गुजर चुका है, और मुझे कहने लगे मशवरा दीजिए। तो जो मैंने उनको मशवरा दिया वो तो अलहदा था, एक पोर्शन ऐसा है जो कौम से शेयर किया जा सकता है, इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट की सारी बात है, कौम का सवाल है सीधा सीधा और पाकिस्तान का सवाल है सीधा सीधा। तो मैंने उनको कहा कि उनका इल्ज़ाम ये है कि आपने कहा कि उस रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है, यही इल्ज़ाम है? कहने लगे हाँ। तो मैंने उनको कहा कि एक आसान तरीका इसका ये है कि आप मेरी लॉ फर्म को कहिए वो ख़त लिख देगी कि मरियम नवाज साहिबा आप रिपोर्ट की कॉपी भेजिए, देखते हैं आपका नाम है या नहीं। तो एक आसान तरीका है ना उसका, उसके बाद फिर केस लड़ लेंगे, कौन सच्चा कौन झूठा पता चल जाएगा। हाँ, और वो कोर्ट में अगर चली जाए, दूसरा उसका तरीका ये जल्दी करें, कोर्ट में चली जाए, तो वहाँ कोर्ट में पहली डिमांड यही होगी इसकी तरफ से, हमारे मुवक्किल साहब की तरफ से, नईमुल हक है उनका नाम, कि वो कहेंगे जनाब कि हमें रिपोर्ट दे दीजिए, जरा देख लेते हैं इसमें नाम है अगर तो कितना है, किस तरह से है, क्या एविडेंस है सारा। अच्छा अब वापस आ जाइए जी, क्या किसी और इदारे ने आज तक ये कहा, किसी भी इदारे ने इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, क्या किसी इदारे ने ये कहा ये जो फैसला हुआ, ये जिसको लोग डील कह रहे हैं, ये जो जिसको मुकमुका कह रहे हैं, ये जो फैसला हुआ 2 कौमी इदारों के दरमियान, और कौमी इदारों के दरमियान फैसला उस वक्त हुआ जब हमारे 3 बॉर्डर्स एक्टिवेट हो चुके थे, इसलिए ये फैसला गलत है या सही है, थोड़ा सा इंतजार करने में कोई अर्ज नहीं है, सारी बात खुल जाएगी। छुपता कुछ नहीं है इस जमाने में, कोई नहीं। जमीन की तह के नीचे नहीं छुपता, ये तो आज की बात है, कल खुल जानी है ये सारी सामने, इसलिए मैं रिस्ट्रेंट रख के बात कर रहा हूं इस पे। अच्छा, इसमें जिसने अपना मौकफ बदला वो 3 में बातें कौम में, फिर फैसला आप पे छोड़ने लगो, मैं आपकी जगह फैसला नहीं करता, आप अपना फैसला खुद किया करें। इलेक्शन आ रहा है, अपना वोट खुद डालें, चेक करें आपका वोट ठीक है वहां है भी या नहीं है, और फिर आपका वोट आपके जाने से पहले कोई ना डाल सके, सुबह सवेरे जाके आप बूथ पे खड़े हों, और पंजाबी में बूथ चेहरे को कहते हैं, और उसका चेहरा बिगाड़ें जो आपका वोट जाके डाल दिया, उसको सही डालें और घुमाएं पूरे गांव में कि जी मेरा वोट डाल के गया है अभी। अच्छा, अब जो असल इशू है वो ये है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। झूठा वो है
जिसने कहा सिक्योरिटी लीक है, झूठा वो है जिसने कहा तहकीकात करूंगा, झूठा वो है जिसने 3 लोग हटा दिए, झूठा वो है जो हटाने के बाद मुकर गया, कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे ही चाय की प्याली का तूफान है, ये तो देखिए जनाब एंकर्स ने उठाया हुआ है, ये सोशल मीडिया गड़बड़ कर रहा है, ये साबिक फौजी टीवियों पे बैठ के ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ये तो कुछ था ही नहीं, तो कोई ऐसी बात नहीं था। अच्छा, एक और पैमाना भी है मैं कौम के सामने रखता हूं। आज कहते हैं कुछ नहीं हुआ, तो वो ज़हर कातिल क्या था? इतनी देर से तमाशा, वो ट्वीटे कातिल क्या थी? वो अदाए कातिल क्या थी? जी। वो गमज़ाए कातिल क्या था? वो फसाना कातिल क्या था जिसको आप सुनाते रहे कौम के सामने? और मैंने बात की है जी सच्चा झूठा पे आखिरी बात, एक साबिक सदर पाकिस्तान से मैंने बात की बड़ी तफसील के साथ, फैसले से पहले। एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने बात की, ठीक, इस ये जो भी है, हाँ। इससे पहले तो दोनों ने मुझे कहा कि इस वक्त जिस तरह की ये गवर्नेंस है, ये उठा के किसी के गले पे लटकाना चाहते हैं और भागना चाहते हैं, शहीद होके फिर वापस आना चाहते हैं। इस दफा इनको शहीद होने का मौका नहीं मिलना चाहिए और रियासत देगी नहीं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन मुझे अभी सही नहीं पता। अच्छा, एक और सवाल भी है जो कौम उठा रही है, वो कहते हैं कि 2 कवानीन है, एक गरीब के लिए, उसके लिए कोई राजीनामा नहीं है, गरीब पकड़ा जाता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सीधी फांसी, सीधी उसको कैद, कोई और पकड़ा जाता है सीधा जेल, कोई और पकड़ा जाता है सीधा अड्याला, उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनती, उसके लिए कोई कमीशन नहीं बनता, उसके लिए कोई जेटी नहीं बैठती, उसके लिए 7 महीने नहीं लगते, 7 महीने में तो अगले जान पहुंच जाता है। लेकिन क्या हाउस ऑफ शरीफ के लिए कानून उनके घर की लौंडी है? यह बड़ा आम सवाल है। अगर ऐसा नहीं है, मैं यहीं से शुरू करता हूं, मुख्तसर तबसरा करूंगा इसलिए कि मैं वकील हूं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज तक असगर खान का फैसला क्यों नहीं हुआ मुकदमे का? अगर ऐसा नहीं है तो ओबीएल से पैसे लेने के केस का फैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं है तो आज तक पैनमा का फैसला, हतमी फैसला क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं है तो आज तक काजी फैमिली के पैसों का फैसला क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज तक जो शुगर मिलें इन्होंने लगाई और कहा कि बिजली के कारखाने हम लगाएंगे जाके साउथ पंजाब में, उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं है तो आज तक रिपोर्ट सानियाए मॉडल टाउन के सामने क्यों नहीं आई? अगर ऐसा नहीं है तो 2010 के सैलाब में, जिसमें यही खादम नंबर 2 साहब, एक बड़े साहब है ना नंबर 1, और ये 2 नंबर, जी हाँ 2 नंबर पे यही आते हैं, तो ये इन्होंने इन पे इल्जाम लगा कि अपनी शुगर मिल बचाने के लिए इन्होंने जाके त्रिमू के पास बंद तोड़वाया, अपनी शुगर मिल बचाई, और करोड़ों लोग, करोड़ों परिंदे, करोड़ों दरख्त, लाखों जानवर और हजारों लोग वो मुतासर भी और मारे भी गए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोग ये सवाल क्यों उठाते हैं कि इस तरह की वारदात अगर कोई होती, वज़ीर आज़म होता गिलगित का, वज़ीर आज़म होता फाटा का, वज़ीर आज़म होता हजारे का, सीधा जेल, वज़ीर आज़म होता कोयटे का, सिंध मैंने आखिर में रखा है, मैं लड़काने वाला नहीं कहता, सिर्फ सिंध का भी, उसके साथ क्या सलूक होता फिर? बिल्कुल होता आया है। अगर ऐसा नहीं है तो पिंडी लियाकत बाग में शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान की FIR पे तफ्तीश क्यों मुकम्मल नहीं हो सकी? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के रेफरेंस का फैसला क्यों अभी तक जारी नहीं हो सका? और अगर ऐसा नहीं है तो वजीर आजम के कत्ल के मुकदमे में 8वें साल में अदालत फैसला क्यों नहीं कर सकी? 7 माह गुजर गए, डॉन लीक्स, अगले सवाल पे मैं चला गया हूं। इस कमीशन के लिए कितने पैसे आए, इस पे कितना खर्चा हुआ, किसने क्या खाया, किसने क्या बचाया, किसने कौम को क्या दिया, कौम ने इससे क्या पाया, ये सारी चीज सामने आ जाएगी। लेकिन मैं मुतालबा करता हूं इस चीज को कौम के सामने रखा जाए। उसका सबब है, उसका सबब यह JIT के लिए 2.5 करोड़ रुपए रखे गए, बिल्कुल ऐसे, जिसके पास सिर्फ 4 पंदरवाड़े हैं,
पहला शुरू है। मैं चाहूंगी जो आखिरी सवाल है आप इसका प्रॉपर तरीके से हमें जानें, लेकिन मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक का और आपकी इजाजत। तो नाज़रीन फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का, जैसे वापस आएंगे तो बाबर साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक?
अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत। वेलकम बैक नाज़रीन, एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा मासूम सा सवाल है और बड़ा सादा सा सवाल है। मुझे ये बताएं कि ये डॉन लीक्स की रिपोर्ट है, ये कभी सामने आएगी या हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सवाल रीफ्रेम आपका कर देता हूं, फिर मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कौम जानना चाहती है उस पर भी, और कई साल हो गए वो भी मैं उठाता हूं, उस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या डॉन लीक की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट की नाक कटेगी या उसका वकार बहाल होगा? ये है सीधा सवाल। इसलिए कि पार्लियामेंट के एक हाउस ने, जिसका मैं रुकन हूं, ये कह दिया है कि ये रिपोर्ट पब्लिक की जाए और हमारे सामने लाई जाए। ये वो पार्लियामेंट है और ये वो हाउस है जिसमें बहुत कम आवाजें थी, और ऊपर वाले हाउस में से गालिबन सबसे ऊंची आवाज मैं था जो कहता था कि धरना, लोगों की पब्लिक एम्पावरमेंट, शाराए दस्तूर पे होने वाले 7 कत्लों के मुलजिम, 2 कत्लों की सीरियल किलर्स जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वजारतों में बैठे हुए हैं, बड़े ऐवानों में उनसे भी बैठे हुए हैं, और जस्टिस नजफी साहब की जुर्रत को सलाम पूरी कौम का, उनकी रिपोर्ट पब्लिक की जाए। हम कहते थे, बाकी कहते थे नवाज शरीफ को बचाओ, जमहूरियत का नाम उन्होंने रखा हुआ था नवाज शरीफ। आज नवाज शरीफ साहब इस पार्लियामेंट की नाक कटने से बचाएंगे या काटने के लिए छुरा भेजेंगे, उसका वकार बाल रखेंगे? ये सवाल है, मैं इस पे आता हूं। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि एक पाकिस्तान की बेटी है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट के अंदर, जो जर्नलिस्ट पोडियम है, छोटा सा प्रेस क्लब आप समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस क्लब पाकिस्तान का वही है, वहां से हम सारे निकलते हैं सीधे वहां जाते हैं, वहां वो आए और उस वक्त वो पार्लियामेंट के रुकन थे, लेकिन उस पार्लियामेंट में उनके पास औहदा नहीं था, जाना उस पर पसंद नहीं करते थे। वो कमियों की तरह क्यों ट्रीट होने दें अपने आप को कि जी वहां कोई और बैठा हो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, नवाज शरीफ पार्लियामेंट में बैठे, उनकी बड़ी तौहीन होती थी। वो आए और उन्होंने 7 डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं जब आऊंगा तो मैं सबसे पहला मसला, इस पे जब मैं कल बात करूंगा ना, तो नवाज शरीफ साहब का हम जो वादा है वो भी उनको याद दिलवा देंगे। डॉक्टर आफिया का मुकदमा आलमी अदालत में नहीं गया, वादा करने वाला वज़ीर आज़म है। दूसरी बात, कलभूषण को किसने मशवरा दिया? किस चीज का? छोड़ दीजिए, मैं कल बताऊंगा। लेकिन कलभूषण का वकील आलमी अदालत इंसाफ में, ये भी मैं कल बताऊंगा। ICJ कल मैं बताऊंगा। ठीक, मैं आ जाता हूं, क्या ये रिपोर्ट खुलेगी? 3 जगह इस रिपोर्ट को खुलना चाहिए। एक तो ये कि जिन लोगों को ऑफिसर्स को नोटिसेज हुए हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और उनको नौकरी से निकाला जाएगा। बिल्कुल, अल्लाह ना करे, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, उनका तो अब कसूर ही नहीं है, उन सबको बरी हो जाना चाहिए। जिस कोर्ट में भी हो जाएंगे वो फारिग हो जाएंगे। इसके बाद जो हालात हो गए। अच्छा, वो पहली चीज ये मांगेंगे चार्जशीट में कहेंगे ये किसकी बुनियाद किसके ऊपर है, वो कहेंगे जी कार्रवाई किसकी जी, वो एक रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट देना जी। इसलिए कि आइन का आर्टिकल 10 में उनको मुफ्त मशवरा देता हूं। आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि किसी आदमी के खिलाफ डिटेंशन समेत कोई कार्रवाई करने से पहले आप उसको इल्जामात की फेरिस्त चार्जशीट आप उसको देंगे और उसमें जो मटेरियल है वो उसको आप देंगे। और उसके बाद आइन का आर्टिकल 10A जो जब मैं वजीर कानून था तब बना, वो भी बुनियादी हक इससे अगला देता है। वो कहता है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ ऑब्लिगेशन, सिविल राइट्स और इन अ क्रिमिनल ट्रायल, ये क्रिमिनल नेचर का, इसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। राइट ऑफ लाइफ है रोजगार, रोशनी, हवा, पानी और सबसे बड़ी चीज रोटी। तो ये तो बंदा मारेंगे ना आप, ये तो बंदा नहीं मारेंगे आप, खानदान मारेंगे ना। ये तो सारे डिपेंडेंट्स आप मारेंगे, उनका सोर्स ऑफ इनकम आप मारेंगे, इसलिए उनको आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। पहली जगह ये हो गई। दूसरी जगह एक और है, उसका मैं नाम नहीं फिलहाल ले रहा। तीसरी जगह है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन के जिन लोगों से बात हुई है, मुलाकात हुई है, वो सारे कहते हैं दोनों ऐवानों में हम ये मांगेंगे। अच्छा, और इसका बड़ा मौका क्या आ रहा है? बड़ा मौका आ रहा है, पाकिस्तान की सारी अपोजिशन का इम्तहान है
اور پاکستان کی ساری پارلیمنٹ کا ناک ہے. آ رہے ہیں ابھی صدر صاحب ممنون حسین صاحب, وہ کیا کرنے کرپشن کے بڑے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کرپشن جو کرتے ہیں ان کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے. وہ بڑے اکڑ کے چلتے ہیں لیکن ان کا انجام بڑا برا ہے. مجھے اس بات سے اتفاق ہے. میں ہاؤس میں اٹھ کے ان کو کہوں گا کہ کرپشن پہ آپ کی تقریر پہ آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں میں. ایک دوسرا کیا موقع ہے, ساری اپوزیشن کھڑے ہو کے گو نواز گو کا نعرہ لگانے سے پہلے یہ مطالبہ کر سکتی ہے, ان کا رائٹ ہے جب جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ صدر صاحب ہمیں رپورٹ دے کے جائیں. آپ پہلے آپ کی جو تقریر کی رپورٹ ہے نا گورنمنٹ کی کارکردگی کی, اس سے پہلے رپورٹ ہمیں دیں آپ. یہ دوسرا موقع آ گیا. تیسرا میں نے کہا میں ابھی فی الحال نہیں کہہ سکتا, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ سوال یہ ہے جیتا کون؟ کیا نواز شریف صاحب نے, آپ نے کہا جیتا کون؟ جیتا کون؟ میں سیدھی بات کہتا ہوں, کیا نواز شریف صاحب نے سب کو فتح کر لیا؟ یوں کہیے نا. کیا پاکستان کے سارے ادارے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے اڈی مار کے ترتی لا دی سب کی؟ کیا پاکستان میں انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو یہ بالکل ساتھ ہماری جو نیلی بار تھی اس میں دلہ بھٹی کے خلاف 29 سال لگا کے لاہور میں ایک اور بادشاہ بیٹھتا تھا, وہ تھا ویسے اصلی, اور اس کا نام تھا اکبر. اس نے جو کیا تھا کیا وہ کام کر لیا انہوں نے؟ تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. اپنے پاؤں میں کلاڑی کہتے ہیں نا, انگریزی میں کہتے ہیں محاورے میں شوٹنگ دی فوٹ, اس کے یہ ماہر ہیں. اچھا. فتح انہوں نے کیا پہلے ایک آرمی چیف کو, کسی زمانے میں ایک آرمی چیف کو فتح کیا اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہوگی. اس میں بھی تھیریز ہیں, کچھ کہتے ہیں مر گئے, کچھ کہتے ہیں مارے گئے, ان کے بھائی کا موقف اور ہے اور ان کے اپنے لوگوں کا موقف اور ہے. جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پھر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی چلی, سپریم کورٹ پہ انہوں نے وہ بھی فتح کرے فزیکلی. وہ فوج بھیجی اپنی, اپنے گلو ڈنڈوں سمیت بھیجے, اور ساتھ ان کے تافتان, ساتھ ان کے خطائیاں, ساتھ ان کے ہریسہ, ساتھ ان کے شبدیگ کا بندوبست. تب پنجاب ہاؤس میں کھانا کھلایا گیا ان کو سب کو. فوٹیجز ساری چیزوں کی موجود ہیں سپریم کورٹ پہ حملہ. ٹھیک ہے جی, اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک چیز اور ہے, پھر فتح کون ہوا میں اس پہ جاؤں گا, وہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. بی بی نے اس کو کہا تھا, شہید بی بی نے, بے نظیر بھٹو نے اس کو کہا تھا چمک. پھر انہوں نے کہا تھا کینگرو کوٹس. پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک جو بحیثیت گورنر رخصت ہوئے سندھ میں سے, اور ایک جن کو صدر بنایا گیا جو رخصت ہوئے, ان کو آصف زرداری کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بنایا گیا تھا. اور پھر چمک کے بعد بریف کیسوں کی کہانی سامنے آئی جس میں ایک سینیٹر صاحب کا بھی نام آیا. اور بریف کیس لوگ کہتے ہیں کہ خصوصی جہاز چلا تھا لاہور سے اور لے کے گیا تھا. اسد کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں جو ریپورٹڈ کیس ہے. مجھے کہا میرے کان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خبر بتا دیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت پتہ ہی نہیں چلا ختم ہونے والا ہے, آلموسٹ ختم ہو گیا, تو بریکنگ نیوز رکھتے ہوئے بتا دیں. دیکھیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایک جگہ ایک بڑی تقریر ہوئی ہے. بڑی تقریر میں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نام نہیں بتا سکتا, میں مقام بھی نہیں بتا سکتا, لیکن الفاظ میں بتا سکتا ہوں, اور الفاظ آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے جو میں نہیں بتا رہا. کہا یہ بڑی تقریر کرنے والے نے کہ دیز پالیٹیشنز کانٹ ایون بائی ٹو آف مائی شوز. کہ یہ سیاستکار میرے جوتے کی نوک بھی نہیں خرید سکتے. کچھ باقی ڈیٹیل بھی ہے, پھر صحیح باقی ڈیٹیلز بھی لیں گے. اور مجھے اور بابر صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.